Hello, test mic, tapak mid na bossing. Bossing. Tulala agad kayo, bossing. Ay, wait, tangina yung scouter. Tinitira kayo, bossing, ha? Pasok. Pasok, boss. Okay, full buffs. Wait lang, squeeze scouter eh. Full buffs po, sige, full buffs, bossing. Sige, wala pa kalaban. Tara, baba tayo. Baba. Lagpas lang ng poste, boss. Nasa L sila. Ready L, ah. 3, 2, tracker. Akit L1. Up, kalma. Balik. Mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na iba, boss. Ay, okay. Ina mo, log. Okay, banat, boss. Palinis lang. Pasok mid patay, boss. Hello, minto. Tarantado. Palinis lang. Pasok mid, boss. May pula pa, boss. Nasa gitna, boss. Pasok mid. Compress po. Macro. Macro bossing. Dali. Macro. Dikit. Pabitaw MH. Pabitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boss. Baba lang, ha. Wait lang. R. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. Yung iba. 2. Up. 3. Up. Pasok ila. Pasok R patay, ha. Palinis pa, boss. Pasok. Hagdan, ha. Boy, ano, nakaduwal ata sa atin, Nimrod. Pabantay na lang lagi ng likod. May nakaduwal ata sa atin, ha. Nakapit lagi yan, boy. Pasok R. Papasok sila, dali. Pasok kayo, R, boss. Naglalag ako. Putang ina mo. Pasok R, bossing. Pasok R. Bitaw MH. R2 tayo. Bitaw MH. R2. 3, 2, 1. Tara, go. MH, party ko. R2. Akit na. Akit R2, boy. Akit R2. Laser. 3, 2, tara, go, laser. Laser, boy. Flashing sila. Laser. Wala tatagos ng laser, boy, ha. Palinis lang. Tingin na R2. Tingin lang, ha. Wag. R2. Tingin R2. Hagdan R2. Uy, galaw. Ready one. Kalma. Pesto lang, boy. Compress kayo sa party, boss. Compress, boss. Bitaw lang MH. Nako, MH lang. Bababa yan, ha. 3, 2, atras, galaw. 1, up, 2, up, 3, up. Galaw, boss. Uy, R2. Hello? Palagpa. Akit na R2. Pasok R1 patay, boss. Baba kayo R1, boss. Papasok kayo charge yan, ha. 8, 7, 6, 5. Baba R1. Dali, baba. Pasok R1 patay, boss. Nasa likod nyo Nimrod lagi, boss, ha. Kung sino man yung, boy. Ano nyo na lang. Dipin nyo. Gago, minto talaga ako. Ba't ganun? Pasok ka, palinis lang. Di siya ata ako. Ipit ako, boy. Teka. Recon ako. Pasalo saglit. Ayun, ito na. Bumalik na. Pasok lang, R. Tangina mo. Ba't ganun? Pasok R, boss. Nakabantay sa atin yung Nimrod. Bitaw MH, boss. Bitaw MH, 3. Hagdan. 2, 1. Up. 2. Up. Palinis po. Takit. Hinto up. Sige, palinis lang. Palinis lang. Baba. Dito, balik na. Ang daming patay. Hagdain, no. R2 side, boy. Ayun, no. Inaabangan yung tapos ng clash, oh. May nakadual, boy. Sige lang. Abangan nyo lang lagi yung pet. Sa pet lang naman lagi titingin yan. Pasok R lang, boy. Kalahati nga, boss. Kalahati. Kalahati po. Hello, kalahati po. Hindi ko pa nabilangan yan. Kalahati po. Tami. Hinto ako. Ba't ganon? Okay, kalahati pa. Kalahati. Pabitaw image, boss. Pabitaw. Pabitaw image. Party ko. Pabitaw. Wait lang, ha. Hintayin lang natin gumalaw, boy. Wait lang. Tingin ako, Arto. Sige, walang tao. 3. Tulak natin. 2, 1. Tara, pesto. Go. Tulak, boy. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up.
Palinis, boss. Palinis. Putang ina, nahinto. Amalas, ah. Pasok arawan pa, Doy. Pasok arawan. Pasok arawan. Dami namatay sa kaliwa na yun. Pasok arawan. Papasok ulit sila, oh. Pasok arawan, boss. Dalian lang. Double time lang. Babayin natin to, ano. Ibang guild. Bitaw MH. Bitaw MH, boss. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boss. Baba. L. Dali. L. Puta, minto na naman. L1 nga, boss. Akit na L1. Akit na L1. Itabulin, ah. 1 up. 2 up. Pasok kay L1 patay, ah. Likod agad, ah. Tingin likod, ah. Ready, ah. Makita nila makapalbawas natin, ah. Tingin likod. Hagdan po. Walang pepesto sa taas, boss. Ready, 1. Up. 2. Kalma. Tangina, minto, boy. Yawa. Ano ba to? Okay, pasok L. Patay, boy. Pasok L. Pabitaw, MH. Pabitaw. 3, 2, 1, tara, baba tayo. Baba. Buka. Alam nila susunod tayo. Laser. Lower R. Lower R. Mid, boy. Mid. 3, 2, 1, tara, kaya. Ready, 1. Up. 2, up. Akit na, boy. Na-vacuum. Akit na. Vacuum yung kaliwa. Pasok. Mid pa tayo, boss. Tingin, hagdan. Phoenix. Ready, 1. Up. Hagdan po. Hagdan pa. Linis lang. Nadidisi ba ako? Discord ko? Hello? Hindi. Pasok mid, boy. Palinis lang. Pasok mid pa tayo, boy. Portal side kayo. Bilangan nyo yung papasok, boy, ah. Portal side kayo. Tangina mo, minto ako. Wala tao. Pumasok ba ya? Bilangan nyo, ah. Hindi ko na bilangan yan. Pumasok, ah. Pwede na yung iba, boss. Pabanat na. Hinto ako po ako ng ino mo. Saya. Okay, palinis lang, boy. Palinis lang. Palinis lang. Palinis pa. Tapak L pa tayo, boss. Tapak L. 3, 2, 1, tara. L1, boy. L1. Akit agad, boy. Akit agad. Ready, 1. Up. 2, up. Phoenix, boy. 2, up. 3, up. Akit, boy. Ay, yawa. Ayan na naman tayo. Kaya, tawakan nyo agad yung box. Pasok L pa tayo, boss, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Uy, puta, lumabas kayo ng box, eh. Kawawa sa inyo, boss. Okay, palinis pa box. HR pa, boy. Pumasok, oh. HR galing R2. L2 pala. Linis pa box, ha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, Phoenix, boy, pwede na. Phoenix. Palinis po na Phoenix. Box pa. Pasok L, boy. Pasok L. Kalate nga, boss, sa buhay. Kalate po. Hallway. Kalate. Tingin likod, boy. Tira na sa likod. Tingin na, likod. Likod pa. Huwag nyo i-push, ah. Huwag nyo i-push yung box, boy. Nag-unlihan sila. Sige, dyan lang. Hallway lang. Gapang yung mga pumasok. Bito kayo MH, boy. Ah. Tutulak natin yan. 3 seconds. Sige, 3 seconds. 3, 2, 1. Tara, tulak po. Liparan tanda. Sige, palag na lang. Wala na papasok, boy. Napitan kami. Wala na papasok. Laban nyo na L1, boy. Laban nyo na L1. Reset tayo. Hoy, laban nyo na L1. Pumunta pa kayo na L2. Hello? Rinig ba? Kung hindi, sabihin nyo. Reset na. Hello? Nadidisi ba ako? Hindi, uy, gago mag-like kayo, boy. Hindi, dinig ka namin tanda. Ina nyo, hindi kayo nagsasalita, eh. Magsalita kayo, boy. Okay na, nagsabi na ako, eh. Kaya ako kanina pa ako sasalita, di niya ako dinig. Hindi ka naman nagsasalita, eh. Tapak L. 3, 2, atra, pasok. Pasok ka, bito MH. 8, 7, 6, 5, 4. Putang ina, kinain pa yung box ko. Oy, huwag kayo mag-loot. Bito MH, ah. 3, 2, atra, baba. Mid. Patingin na mid, boy. Laser, boy. Tagos niya R2. Ito, lower L muna. Lower L2. Pa R2. 3, 2, atra, R2, boy. R2 side. R2 tayo, boy. R2 po, compress. Pabitaw pa MH, boy. Tang inong minto talaga. 3, 2, atra, tulak R1.
R1 boy, R1. Tinulak na nila yung Phoenix sa mid. Ito, HR na lang. 5 seconds yan, boy. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2, up. Palinis lang muna. Palinis. Bababa tayo, ha. 3, 2, atras baba. Lower mid, ayun, oh. Ayun, oh. 3, 2, 1. Tracketin natin, boy. Ready, 1. Up. Akit, boy. Walang ano yan, oh. Walang kapsibo. Akit. Mid, boy. Boy, mid. Hello, mid. Boss. Hello, pasok mid pa tayo, boss. Putang ina mo, stop dance ako. Alala. Pasok mid. Boss tanda. Pasok mid pa, boss. Pasok mid. Dali, mag-unleash sila. Pasok kayo, dalihan nyo. Double time po. Pasok mid. Pabitaw MH. 3, 2, 1, tara par. Par. Itabal na ata to, ha. Hagda, lower muna. 3, 2, 1, tracket. Ready, 1. Ay, hindi pa yan, boy. R2. R2 HR, R2. Harap R1. Tara, nag-flash sila. Ito. Uy, boy. Palaser, uy. Uy, ito. Palaser. Boy. Ito. Ready, 1. Up. Tingin R2, ha. Sagad nyo nga L2. Sagad nyo L2, boy. Sagad nyo L2, ha. Sagad nyo L2. Nasa likod na chaos. L2, akit L2. L2 lang. Bababayin natin to, boy. MH lang. Bababayin natin to. Tangina mo, minto talaga ako, boy. Ganun. Bitaw MH. 3, 2, atras baba tayo, boy. Baba dito. Tara, macro. Nasa R2. R2, tingin lang. O, yan na, sumalubong, boy. Salubongin nyo, boy. Bumababa pa lang. Uy, salubong. Putang ina, goman na naman kayo. Akit na. Linis. R1, pasok R1 pa tayo, boss. Sagad nyo na R1, boy. Andiyan na HR, ha. Andiyan na HR. Palag nyo na. Hindi ko lang alam kung itabal, ha. Lagi ginasapit yun ng Nimrod, boy. Puking ina. Malinis na, R1 tanda. Sige, pasok R1 pa tayo, boss. Pasok R1. Mag-ASP. O, pabito MH, boss. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Mid sila. Dalawa sila, boy. Lower lang, boy. Dalawang kill dyan. Lower lang muna. Wait lang. Puto, minto talaga ako. Pakalata pa. Tingin ng camera nyo, ha. Rotate camera, boy. Nimrod, laser muna. Tulak laser. Dali. Tingin likod agad, ha. Tingin likod. Tara, lower mid. 3, 2, tara, go lower mid. Lower mid, boy. Tulak natin to. Ready? 3, 2, 1, tracket. Ready, 1. Up. Nabakaim na, boy. 2, up. Akit, uy. Hello. Naglaplapan na yung tatlo doon sa baba, oh. Hagdan. Phoenix pa, boy. Phoenix pa. Hagdan. Ready, 1, up. Linis pa. Unleash sila, boy. Labas na kayo, ha. Pagkapatay niyo sa Phoenix, ha. Labas kayo, boy. Puta, may nagpipiyo talaga. Ina nyo, didisbang ko to. Sasaloy nyo pa yung command. Gago kayo. Piyo pa. Ulit nyo, ha. Ina nyo, ha. Kita ko kung sino yun. Nasa party ko. Ayoko lang magpapahiya. Tapak L, boss. L tayo. 3, 2, atras, pasok L. Kita, boss. Ikaw na lang sordi doon. Pasok ila. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baba. Putang ina mo. Sobrang lag ko, boy. Lower L. Linis lang, oh. Lower mid pa, boy. Lower mid pa, ha. Akit mid to, ha. Dali. Linis. Lower R. Phoenix. 1, up. 2, up. Lower R, sagad nyo R1, boy. Sagad nyo R1. Nakit R1. Pasok R1 patay, boss. Pasok R1 patay. Putang inunahin to. Walang tigil. Ba't ganun? Wait lang, ha. Okay nung ina mo. Ba't ganito ka? Okay, pasok R. R na, gago party ko. Tirahin yan, boy. Putang ina, nire-reso ko ng alanganin. Okay nang ina nyo. Pat na kayo, boy. Nag-revive ako, eh. Okay, pababs. Bitaw MH, boy. Magka-clash sila. 3, 2, 1, tara baba. Lower mid, ah. Lower mid, ayun, oh. Akitin natin to. 3, 2, tracket muna, boy. Mid muna, boy. Mid muna. Hoy, mid muna. Yawa. Mid muna, akit na mid. Dali, baba yung Phoenix. Tingin, hagdan. 3, 2, tara baba. Baba na, boy. Baba, Phoenix pa, boss.
Putang ina mo, wala nang umandar. Phoenix boss, palinis. Ubos na? Boss. Oh, akit mid. Bilangan nyo, chaos. Seven, Mid po. 5, Bilangan nyo 4, ah, wala nagalaw sa akin, 3, boy. Oh, okay nang 2, ina. 1. Hitable na yan, boy. Ready, 1. Up. Salay mo muna, kalbo. Wala talaga nagalaw. Gago, ba't ganito? Okay, wasak to, boy. Wasak po yan. Reko na ko. Papasa mo na, Che. Gago, wag yung takbo, boy. Tira nyo. Inong yung takbo ang pota. Wait, Bakit reko na ako. yung kill? Ay, SR, labas na kayo, boy. Salay mo muna, kalbo, saglit lang. Recon lang ako. Apak mid, boy. Apak Ang mid. lag ko. Apak mid, boy. Apak mid. Hindi ko kayo po kay ina nyo. Takbo kayo ng takbo ang pota. Parang tanga ang pota. Ready, 3, 2, 1, pasok mid. Kawawa ah. Ang ina, takbo ng takbo. Ayaw magsiskill ang pota. Ano na naman, di ako lag. Pasok mid, boy. Ang tagal nyo naman pumasok, boy. Po kay inang yan. Ano yan? Loading screen nyo. 20 years. Okay, Maze. Ready, 3, 2, 1, gabang pa L. Gabang pa L, boy. Gabang pa L. L, ha? Lower L muna, boy. Lower L muna. Lower L. Yan, oh. Pumasok na, boy, oh. Sipahin nyo, pokay na nyo. Yan na, nagsiatraso ng puta. Di wasak kayo, tanga. Di ba? Ang galing. Sobrang galing. Ang galing. Ano ganyan, boss? Nagsiatraso ng puta. Ang galing. Apakel, putang ina nyo. Anlihan tayo, boy. Ganyan pala galawan nyo, eh. Tira back pala kayo, eh. O, tara. Apakel. Flash natin to, boy. Tali ako. Apakel. Talo Sali nyo mo si na ako, boy. Dali, try natin. Ito ako. Pati yung last big, boy. Sali nyo. Sino Tara, ikaw pilit na. to? Che. O, tara Ano, pa. L. 3 to, tara, pasok. Pasok. 8, 7, 6, 5. Bitaw mo siya. 4, 3, Tira Two. balik ang puta. 1. Bitaw mo siya. Bitaw. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Putang ina mo. Baba. Ika-clash nila yung mid. O kaya R. Wala na naman gumalaw sa akin, boy. Okay ng ina mo. Lower L, ah. Tanda. Ara, akat na kayo, Ar, boy. Alam mo na, boy, Akat alam na mo kayo, boy, oh. Linis na, boy. Linis kayo, boy. Linis, boy. R-box muna. Pasok R mga namatay, boy. Pasok na, angat na katawan, boy. Hello? Tang ina. Ay, magsiangat ng puta. Pasok R mga namatay, boy. Pasok R. Gapan nyo na city para makalogad tayo. Hindi, papapatik ako ng image. Ready? 3, 2, 1, repeat image. Tara, baba tayo, lower mid, boy. Lower mid. Ito, boy. Ready, 1. Up, cut na, boy. Pamunahan pa kayo dyan. Hold kayo ng hold. Lower mid na, boy. Ito na, boy. Lower mid lang, boy. Angatin natin to, boy. Ready lang mga setter, boy. Angatin natin to, ready lang. Pero bababa ata to, boy. Ready kayo sa bababaan nila, boy, ah. Left and right nga, boy. Walang gigit na, boy. Mga FPS, boy, na tanga, boy. Wag na kayo gumit na. Ayun, na, ready, 1. Up. Diba? Putang ina kasi mga FPS to nasa gitna ang puta. Ano yan? Putang ina yan. Teka, recon. Labas na. Tang ina nasa gitna ang puta. Ano yun? Nagagawa niyo, boy. Tara, tapak mid, boy. Tapak mid. Gaya mo na tanda. Wala kang scouter, ha. Tapak mid. Sige, sabihin ko na sila. Tuwang tara, pasok mid, boy. Pasok mid. May siya. Hindi sila. R1 HR. 6, 5, 4. Galaw na, boy. 3, 2, ready, 1. Up, yun lang kung kailan nagkumanda ko. Wala ko image, boy. Saklap. Galaw pa, boy. Linis pa. Para pagdan Phoenix, boy. Paisa-isa lang yung dating nila. Sa kanan, boy. Kaya palagga. Wala na papasok, boy. Tapak mid lang, ha. Palagan nyo mga entrance ka kayo lahat, boy. Entrance pa, tapak lang. Kaya palagpa entrance, boy. Tapak mid lahat na matay bakan, boy. Tapak mid, bes. Tapak mid, papasok tayo, boy. Kaya pasok mid. Bumitaw sila. Dito, boy, ah. Kaya pasok mid, boy. Gago kung kailan ako nagkaman. Wala MH base. Lalo, ah. Pasok mid pa, boy. Ikaw, presta. Try MH tayo, bes. Baba, ito, tara baba, par. Ganagel sila, par. Angatin nyo na agad to, boy. Angat na, ready, yan naman. Pitabol dalawa, ni Murut Phoenix, sage, angat pa. Angat, boy, linis box. Dali, bilisan nyo, boy, huwag nyo nabulin. Box mo, harap L2, R2, ready, 1. R2, boy, harap 2. Box lang, ready, harap, hagdan. Wala na papasok, boy, wala magre-reso, ha. Harap na lang, bes, harapan. Game, bukasan nyo na lang. Baka na lahat. Try ko, Sai. Okay na. Try ko. Raji. Sige.
Tapak ng R kayo galing, no? L, 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 boy, L, 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 putang ina mo. L, 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 3 to, tara, pasok. Pasok ka, 8, 7, 6, 5. Bitaw yung siya, 4, 3, 2, 1. Pwede na Nimrod, boy. Pwede na Nimrod, pwede na Nimrod, 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 Nimrod. Nimrod, ah. Oh, bitaw yung siya. Meron pa sa box, boy, oh. Putang ina mo, mamamatay pa ako. Tara, baba tayo. 3, 2, 1, tara, baba. Baba, baba, baba. Ready, 1, up. Palaser yan, ha. 2, up. Palaser, ha. Palaser, palaser, palaser. Buka, buka, boy. Buka, 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 buka. 3, 2, tara, tulak. Tulak po, tulak. Laser, laser. Laser po, laser, uy. Binakim, no. Laser, hello. Nagkaliwat kanan. Tingin lower mid, lower mid. Tulak nyo mid, boy. Tulak mid, mid. May bababa dyan. Arata, ar. Arpo, tulak, boy. Tulak, Arwan. Pasok Arwan, patay, boss. Pasok Arwan, lower mid sila manggagaling. Pasok Arwan. Pasok Arwan. Putang ina mo, huwag ka naman ganyan, boss. Wawa, ah. Pasok Arwan. Sali ako, boss gate. Saan ka? Taas ng box. BL boss. Yan na, Itzer ah. Putang ina mo, ayaw malot ng box ko, boy. Okay na nga, lag talaga ako. Sige, palinis lang, compress pa. Bito MH. 3 to, baba tayo, boy. Baba tayo. Baba. Lower mid. Akitin natin to. Wala. L. Ay, go, to. Laser tayo, boy. Laser. 3 to, tara, laser. Babalik tayo, 3 to, balik. Lower mid. Tulak. Tulak, lower mid, boss. Lower mid. Tulak. Tulak, ah. Bus tayo. Putang ina mo. Maka silang binibitaw ng mga tanga. Reset tayo. Pasalo, gago. Minto talaga ako, boy. Seryoso. Tuloy mo, ano? Pasalo muna. Sige. Tapak mid nga, bay. Gago, di ko napindot yung revive. Putang ina kasi pinapatay ko yung Discord mic. Nag-e-echo ako eh. Tapak mid, bay. Kaya tapak mid. Atra, pasok niyo, bay. Kaya pasok niyo muna. Babs lang muna, bay. Kalma lang. 8, 7, 6, MH nga. 5, galaw na. 4, 3, entrance, bay. 2 ready, 1. Up, patay niyo, bay. Wala, baba na. 3, 2, 1, baba. Pile. Ito, may laser. Tulak na, laser, bay. Linis na lang yan, oh. Ready, 1. Up, laser pa, bay. Tulak niyo, base. Tulak niyo, itagos niyo, laser, bay. Pile to tayo, ah. Pile to na. Angat L2, bay. Angat na L2, bilis. Papayamit siya L2. May iwan pangit, bay. Angat na, base. Try image tayo, bay. Baba agad, L1, bay. Tara, 3, 2, 1, baba na. Tulak niyo, bay. Kaliwat kanan, tulak. Ready, 1. First target lang, boy. Putang ina mo, lads. Ano ginagawa? Nagpakit ang puta. Ginamitan ng killer ay, puking yan. Ina Naunahan ako. mo, nagluho yung mouse niya, boy. Bobo mo, lads. Tang ina ka, tapak el, boy. Killer ay ang puta, gago. Di nakakapatay killer ay dito. Tapael. Tara, 3 to, tara, paso el, boy. Paso el. MH 8, 7, 6, 5, 4, kalat! 3, dikitan nyo, boy! 2, ready, 1, up! Ito mo na, ah! Dali, nice one! Gaya, linis pa, box naman, box na! Gaya, box pa, boy! Para pagdan, ah! Box, sarabang na ating sagdan, 7, 6, Phoenix, box lahat, 5, 4, 3, 2, ready, 1, Phoenix boy sa box, nasa na kayo, gago! Kailangan na kayo ng mundo, bigla kayo nawala! Pasok kayo mga namatay, boy. Dali, nawalay kayo. So, pasok kayo pa, putang. Ina, namatay pa ako. Pasok kayo, base. Rest pa tayo. Dali, pasok kayo. Yan, bilangan na 8, 7, 6, MH box, 5, 4, box lahat, 3, 2, ready, 1. Up, gaya, palag nyo. Linis pa, boy. Ayan nyo, Agdan. Distansya kayo sa Agdan, boy. May sumusundot. Sa box, focus, boy. Gaya, diskarte sa box, boy. Freestyle nyo yung box, boy. Ipabox pa, boy, pero patulong, tapakin lang, wala na papasok, ha. Tapakin lang, pukin ng ina mo, pumasok pa, mag-isang po, tapak mid, boy, bitaw dyan. Sige, say ako, try ko ulit. Sige, boss, give. Tapak mid, boy. Mid, tapak. Tapak pa. 3, 2, 1, tara, pasok. Pasok. 7, 6, 5, 4. Bitaw image, ha. 3, 2, 1, image na, 3, 2, 1, tara, baba, lower L, boy. Flashing sila, akit na to, ah, flashing, ah.
Akit na, akit na, akit na, akit na. Ang sagad nyo hanggang L1. L1, 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 L2. Akit na, boy. Akit na, akit na, akit na, akit na. Likod nyo yung Phoenix eh. Gago. Ayaw nyo umakit. Oh, tapak L, tapak L, tapak L. Tapak L. Gago, nagtuturoan kayo. Tapak L, tapak L, tapak L. L po, L po, L po. Tapak L, tapak L. Tapak L, tapak L, tapak L. L ha, L, L, L. 3, 2, 1, trapasok. Oh, MH pa isa. 8, 7, 6, 5, 4. Bitaw MH ha. 3, 2, 1. Hello, MH po. MH po, wait lang boy. Wala ko MH. Wait lang, wait lang. Wala akong MH PT namin. Hello? Meron na. 3 to, try L2. L2 boy. Putang ina mo. Sige, L2. Ayun na, sumalubong boy. Wala, sa hindi kaya. Naano talaga. Balik kalate ba, Elto kalate. Reso patay ta. Tao. Pasukan na yung mga bumangon ba, Elto kalate, reso patay ha. Yeah, reso patay ba. Rapel 1 ba, dyan sila ha. MH ka lahat ba. Ready? 3, 2, tulak, tulak, tulak. Gago, atras yung tulak niya, base. Kakaiba yan ha. Saan yung natutunan yan, bay? Okay lang yan. Goma. Tang inang yan. Patpail to ba sabi ka, bay? Maatras boy, no? Gago kanina pa yan eh. Para mali yung komanda. Kasalanan ng commander, guys. Gaya, tapakel. Sabi ko tulak, Pael to pumunta. Kasalanan ng commander, boy. Sorry ha. Tapakel, boy. Tapakel. Boy, sorry, boy ha. 3 tatapasokan, boy. I miss tayo dali. 8, 7, 6, galawan niya 5, 4, 3, 2, ready 1. Tingnan niyo ba yung ball belly mga poundex nila mga tanga oh. Kung na-combo mo ako, puking ina mo ganyan oh. Tanga. Puking ng ina ka. Saka sa akin na yung mic boy, trust ka na to. Patay niyo lahat boys, puking ina. Rest pa tayo, pasok lang. Pasok lang boy. Ina. Uy, pahinga ka bukas boy. MS tayo bes. Baba, 3. Doon, baba. Baba. Wala kang scouter boy, lomid ha. Lomid. Alam mo na. Lomid. Tayo mid ha, 3. Tuwa lang ang kaliwat ka lang, bes. Ready? 1. Up, yung mga gumagalaw mo na, boy. Gipa, yung mga gumagalaw na, gumalaw na. Ito mo lahat, boy. Gipa, linis pa, boy. Putang ina. Kahit walang bilang-bilang, boy. Partida. Mawala mo utak yan, eh. Poke na inang yan. Itong sing na to. Harap pagdami ni Roads, ha. Harap pagdaan, mga robes. Ready? Harap, makro. Huwag kayo palata. Pasok dito mo tayo, boy. Wala na, dinakit yun. Putang ina, binabali PT. Ako nga. Puta na talaga. Minto talaga sa'yo. Gago. Di kaya. Pagalan ni Bruce, binababa, oh. Poke na inang yan. Okay, tulak na, eh. Ano? Tapos tayo ha? Ay, miss tayo. 3, baba na par. Takin na ito, mga palusan ni Murud ang puta. Angatar. Box muna. Dikitan nyo, 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo labis. Box muna, boy. Magtago kayo. Ayan na, L2, 1. Phoenix ba, L2. Dali, L2, boy. Harap nagdan naman. Nagdan. Miss 1, gagdan pa. Nagdan pa, boy. Lubos pa yan. Baka naman tayo tapakar. Baka naman tayo tapakar. Box nga lahat ng boy. Box pa. Box pa, boy. Box. Bakon, wala papasok ha. Tapak lang, oh. Wag na, tapak mid na, boy. Bitaw na, boy. Pabahay, base. Di ko nakita, eh. Wait lang, ha. Tapak mid, boy. Di, makakaparty ko, boy, pa, eh. Tapak mid nga, boy. Tara, 3 to pasok mid. Nasa mid data ito, mga to. Pasok mid, boy, dali. Mid pa. Reso nyo na lang yan, ha. Pasok mid, boy. Burnig na TP City ah. Sobrang lag Pasok mid, ko. boy. Pasok mid, base. MH tayo, ha. Di yan na ano, boy. Tingnan nyo lang, boy. Gamitan nyo killer eye. Si Lads nga, kiniler eye yan, eh. Pabayin mo na, base. MH tayo, ha. Ready? Uy, pukin ang ina. Nasa baba na kayo. Tatambay ko dito sa taas. Trato lang, laser, boy. 3, wag, L1. Dali, ang L1, boy. Nag-crash ata dito. L1. Pumakat pa na L2 yung lubog nyo box, best. Lubog box. Manggagaling L2 yung kayos, boy. Agdan 1. Agdan pa rin ng galing, boy. Ang galing agdan yung mga tao. Agdan pa, bes. Sarap ang agdan. Kaya palag na lang, boy. Palag pa, boy. Kaya pa. Box ka lahat ng buhay. Box. Huwag nyo may nimrod dyan. Puking ina mo, Jils. Patay ka dyan, bes. Petay ka na. Baba, tapakil, boy. Palag lang, boy. Tapak mid pala. Nagpamit na sila, boy. Okay nang ina, tumatakbo pa si Brian. Pasok mid, dali. May Phoenix dito. 7, 6. Box lang. Putang ina, pinatay pa rin si Jay. Pasok mid, boy. Reso niya yun, sa kaliwa. Ito. Reso niya.
Ay, may chan yan. Sino ka party ng best? Ready? Galota ha. Tara, 3. Taga slicer boy. Baka makat kayo sa ila. Harapel alalman. Harapel boy. Kita, tulak niyo bis. Tulak niyo boy. Ipa, si Obi nasa kanan. Nasa gitna niyo na si Obi boy. Kita, makro ka boy. Ang ina mo. Makro ka. Angat niya. Mid 3. Likod 1. Par na boy. Phoenix na par pa. Okay, tulak niyo na. Tulak mo na angat niyo boy. Wala mo na angat. Tulak niyo. Tapa ka rin mga namatay. Angatar, dali. Nasa medyo kayo boy. Angatar. Pasok ka rin mga namatay, bes. Pasok boy. May kalaban ba dyan? Patay ako ha. Char. Sige, angat nyo. Patay ako pag alam Basta. nyo. Pag walang sync boy, pag alam nyo walang sync, wala commander nun, bes. Matuto kayo makiramdam boy. Alam nyo naman siguro dapat yun ha. Next, sali mo yung FS natin, Nek. O gago, galit yun ha. Miss tayo boy. Miss tayo, bes. R2, tara. Gago, patay si 13G oh. Bahan ka na boy. Kawawa naman. 3 to tara, R2-1. Apen oh. Naunahan pa. Huwag nyo gamitin ang kinaray boy. R2 pa boy. Baba mid. Wala na yan. 3 to tara. Baba. Pelto na. Ay, dito nga laser nga boy. Laser. Laser base. Giyaan yan. Huwag niya bulin yung bray. Buo dyan, bray. Laser lang. Papemit siya. Abo yan. Emit boy. Ready. 3, 2, 1. Tulak kayo. L1. Tulak niya lang ba ito? Bago na tornado ko lahat to. Pukin lang ina mo. 2080 naman. Lomid mo boy. Lomid base. Makarap-arapel. 3, 2, trial L1. Phoenix boy. 2. Putang ina mo. Paldo si Tyrell. Tang ina. Paldo ka dun bes ah. Cash out. Angat mid na. Tapak mid lahat boy. Dali. Angat mid na. Tama na yan. Pasok mid. Dali. Unahan niya ni Mrod. Pasok mid boy. Pasok mid. 13D. Pasok mid pa. Ako ang press image tayo. Galaw agad. 3, 2, 1, tara. Galaw. Baba. Angatar agad boy. Pisutan to. Angat. Parto na. Parto na boy. Parto pa. Tang. Ina mo. Bibilis manakbo ng mga kulugo ah. Arto lang. Yan. Binaba. Sige. Gago. May splash sa amin ah. Ready. Bababayin natin yan. 3, 2, 1. Baba na boy. Baba na. Tulak. Bilog. Classic silawan. Up. Phoenix muna. 2. Gaya. Lubog nyo. Sa bilog lang ha. Gaya. Bilog pa. Manggagaling nga ito. Kaya boy. Naman talaga boy. Lower Alto, Macrobis! Dito kayo mag-business yan. Dali, lower Alto, laser, harap, ready 1. Up, pukin ang ina mo to, tornado ko kayo lahat. Patay ako, gago. Sabi ko kasi lower L2, putang inang yan. Di ako na-inform, boy, may lower L2 dun sa may low plot, no? Tang inang bobo na commander niya, boy. Tapak mid, boy. Tapak mid. 3 to pasok. Kaya natin harapan yung bis eh. Kung dumikit kayo, tangina na tornado in 28 eh. O tara, MH dabay. Dami ah. Okay lang ka na, hindi kayo mag-ASP ah. MH ta, wala pa rin. Alang bis. Tayo nyo yung bilang ko boy. Sige, sundan nyo yung archer bis. Dito muna ako. Pag bumalik na kayo, tsaka mag-command. Okay na? Tara, gano'n tayo. 3, 2, trabaho. Par. Op. Wag. Laser boy. 3, 2, tara. Low mid lang ha. Low mid. Babalik tayo ha. Di sumunod? Hindi. Ayaw. Tara L. 3, 2, tara. Angatel. L boy. L. Paelto na boy. Wala. Asan siya? Wala. Nandun lahat. Nagar. Sige. L2 boy. L2, papayamit siya L2. L2 natin. Ready, parto na 3. Tantra parto na boy, parto na. Puking inasin na ito ni Brian. Ginagaaya kay. Parto na boy, diretso nyo na Arwan boy. May diretso nyo na wala dyan, nasa mid to bis. Kaya tulak nyo, ito pa lang dyan 1. Tulak na boy, 2. Tulak pa Arwan boy. Arwan pa, bilis. Box boy, paano yung mga epis dumikit na kayo ng box base. Compress, Arwan. Ge, nakita ka. Ge, tanda na nanonood na ka dyan. Okay. Evans Tabes. Baba, 3, tantra baba, laser Tabes. Laser, wala sisilip na mid boy. Laser na, dali. Laser pa. Laser, harap mid. Harap mid, bababa ang KS boy, habol ng L1 clashing yan eh. Dito lang.
Laser lang, bis. Nakita tayo eh. Tulak, 3. Rodel. Tulak pa, LLL. Kanan, boy. Tulak nyo na, ready 1. Up, first target lang 2. Up, putang ina mo, manamis. Tulak pa, lower level ha. Makro boy, lower level. Makro boy, makro mga katel. 3, 2 na katel. Pasok kayo yung mga namatawan. Up, gay, hanggang L2 boy, 2. Hanggang L2, pasok kayo yung mga namatay ha. Hanggang L2, Phoenix flashing boy. Tinornado ni Insan. Poke na ngina mo, tulak pa L2 boy. Dali, babalik agad tayo L1 ha. O, wala na, 3 to tara, balik na. Balik na. So, pumasok ng SBs. Balik L1. O, kalati yan. Gapang dito boy. Adjust agad pag ganyan. Alam nyo na sa L2 kami, gapang na agad boy. O, MS style, L2 kalati boy. Ready, tutulakan natin yan ha. Tara, 3, 2, 1, tulak na, lubog na boy, 1. Putang inang pinansin agad. Tulak nyo boy. Boy, hard right. Hard left pala. Kita, pasok kayo lang naman tayo reso tayo. Box na bis. Lubog na box. Gago na lubog na kayo ng bis. Walang image yung dito. Pasok ka agad boy. Pasok ka agad. Wala yung Phoenix malaya. Pasok ka, compress box na. Wala na habol dyan sa agdan ha. Compress box na boy. Para dito na tayo mag-argue guys. Pasok ka, kumitaw. Pasok ka boy. Pasok ka. Okay, image tayo boy. Isa na lang. Tara, 3, tara, baba. Dito lang ha, makro ko lang, laragdan lang base, huwag disilipin. Uy, putang ina, hindi ba nakita yung makro ko? Kasi pula yung hinahanap eh. Pababay natin base oh. Wala na. Tara, laser na, 3, tara, laser na boy. Laser na. MD, line M ha. Laser, makro, harap likod ha. Pababay natin base. Ayun na, 3, tara, tulakan. Abin na tornado mga tao. Kita nyo yun boy? Kita nyo, tulak nyo agad, bis! Tulak! Palawmi! Kaliwa! Lawar, 1! Up! Ang tagal nyo, nasa laser o. Baka na to eh. Ako na, bis. Palagyan nyo yan. Takbo nyo na. Bahala sa buhay yung puking ina nyo. Tapakar. Utara dito. Putang ina mo, suntukan. Tawagin nyo lahat. Tapar! 3, 2, trapaso, Arboy, MS tayo lahat, dali 8, 7, 6, 5, di sabay-sabay yan ha, 4, 3, 2, ready, 1, up, yung mga nasa gilid-gilid mo na, bes. Kung gago ka to, tornadoin mo, opo. Linis pa, boy, box, balik box, boy. Tama na yung FS na inaabol nyo. Gaya, linis pa, box, boy, reso pa tayo, pasok lang. Yung 0 pa, pasok reso pa tayo ta. Pasok bes. Pasukan nyo, Arteng! Pasok, boy! Sige pa, pasok! Wala nang si City, ah. O, MS ta. Baba, 3. Tuan, baba, low mid, boy. Low mid. Angat tayo mid, ah. Angat na. Papasok yung KS, boy. Angat, dali. Angat pa, lutan nyo. 8. 7, lutan nyo, boy. 6. 5, angat, boy. 4, dikit. 3. 2, ready. 1. Pita mo na bes ha! Game mga walang box yan! Putangin na mga tanga epes yan! Gipa! Linisin nyo boy! Linis pa! Gay, linis pa boy! AR! Lipat ka muna kala Tyrell na DC isang epes nila. Pasok mid lang boy! Gay, pasok mid dito tayo sa mid mag-es boy harap agdan. Pasok mid! Tito Sam, 3 ba ba epes nyo dyan? Peram daw si AR bes? Yung AR na epes. AR! Nakaraw dito ka AR? AR, asan yung AR na FS bay? Wala. Ayun na, sali nyo, ito nagwa 1 bes. Wala sa MPL, Boss Clyde ah. Si Muning, sino yung na-DC sa amin boy? Try miss tayo boy, ayun na. Tara baba, 3 to, tara baba, pel. Loel muna boy, papasok kayo sa harap likod. Harap likod ah. Boy, huwag nyo angatin, harap likod muna. Dito lang makro ko tas. Lalikod na, ready 1. Di ba? Kung naniniwala kayo sa commander nyo. Okay lang ina, hindi para-paras tayong gwapo. Linisin nyo, bes. Ipatulak laser nga lahat. Laser, dali. Wag. Low mid na. Low mid boy, reso patay. Low mid. Dali. Tapak kayo. Ayun na, harap likod 1. Tulak na pala, Elba. Tulak nyo. Bis, hindi pa angat mid. Putang ina, tulak nyo pa, El. Wala. Baka na, boy. Tagal nyo mag-react, bis. Alam nyo naman galing Phoenix doon eh. Di ba? Doon na lang kayo harap, bis eh. Inay, papaliwanag ko pa, boy. Kakain pa tayo maraming oras, bis. Tapak mid. SP nyo na, tapak mid. 3, 2, pasok mid, boy. Pasok mid, dali, 8.
7, 6, MH ba ya? 5, 4, 3, galaw na! 2, ready, 1, up! Pa, kalat base! Boy, yung mga gumagalaw nila boy, magkaitakbo ng takbo! Magkaitakbo ng takbo, retrotin nyo! Habulin nyo! Sige pa! Palagpa boy! Reso pa tayo, pasok mid lang! Pasok mid pa! Pasok mid pa bes! Pasok mid ta! Pasok mid boy! Pasok mid base! Pasok mid! Puta, naman hindi na ako nakapokus sa kills, tanda! Pasok mid boy! Okay, pasok mid boy! Atara, miss tayo bes! 3, kontra baba, par boy, ready, 3, to nangat na, parto na, wala rito, balik nga, lower boy, dami na agapang, okay na, lower boy, makro lang bis, tara, MH na boy, laser, 3, tulak laser boy, tulak niya HR, eto, chaos palawan, putang ina, may kadikit pala bes. Sige, tulak pa lower boy, lowel. Best lowel bis. Gago sa kanya yung Phoenix o lowel. Dali, angat kayo mid ah. Wag mo na bay. Lowel pa, linis pa. Angat tel. Tapakan yung mga namatay. Angat tel. 3 to tara angat tel na. Angat tel. Tapanan nyo, harapagdan. Harapan. Up. Kaya pasok naman tayo 2. Up, 3 up, 4 up. Pukin na nyo, 9 up. Paldo na naman yung panot to. Okay nang inang yan. Kumando ka, tituloy! Laging ang bunot po ina, bunot ang index no. Pasok ba eh, pasok. Laging bunot ang puta. Pasok yung mga namatay, yung mga panot. Pasok boy. Tara, miss tayo guys. 3, tara babalaw mid boy, salpukan to, naman. Up, sinabi ko salpukan to, best. Pag sinabi kong salpukan, hanggang low mid ang tulak. Pukin ang ina ano ginagawa nyo dyan. Low mid na boy, huwag kayo magpalutang. Ina, ba't nag-line speed ka dyan, Siw? Kawawa sa'yo, baka na boy. Baka na boy. Nilight speed na ni si Siw yung backlane bis eh. Pukin ang ano eh. Tapak mid boy. Ina mo kawawa, wala na akong kills. Hindi ba? 3 to tara pasok. Pasok boy, pasok mid, dali, pasok tayo mid. Ina mo, hindi na ako nakakills boy. Kawawa! Damage tabes! 3 to tara baba par. Loyal nga, wag, loyal. Fake lang yung boy. Loyal ay no? Loyal lang, uy, loyal lang, sabi ko. Loyal lang, kaya niya HR boy, nasa L2. Loyal lang. Ako titingin likod boy, Phoenix ha. Okay, loyal lang, harapan nyo, agdan bes ha. O tara nga tel, 3, 2, angat na, L2 na boy. Tulak, yung mga nasa front, wala mag-gugoma, tangina, mumurahin ko isa-isa. Tulak L2 boy, tulak, ready 1. Up, tulak boy, 2. Tangina nila, nagbaasi naman boy. Hindi naman mag-isa na dun bis. Tulak boy, sa box, tulak sa box, makro yung HR ha. Yung HR boy, nakita nyo no, umangat ha. Beso patay. Baka L3, agdan na mangyayari nun. Tapakil yung mga namatay boy, baka nabababa tayo. 3, tuwan, baba na L. Baba na L boy, baba, pasok yung mga namatay bis. Pasok L. Yan yun, pukin na huwag ginabuli niya, mga pisot na bato mo yung slow boy. Pasok L, dali pa pa MH L. Tara MH tabes. Dito na MH ta. Tara, 3, kontra baba pa laser boy. Laser, dali laser base ma. Huwag na kayo sumilip na may 1. Up. 2, up, patay ako boy, tangina mo. Laser pa, makro ko, wala na habol. Makro ko base, harap likod, dali, harap mid. Makro ko, nakita ba kaya? Wala, L2 na boy, 3, 2 na, dali. Ito na, klase na boy, angat na 1. Up, kinangin naman, nag-aaway mga pangit, tawag barangay base. L2 lang boy, walang L1 ha. L2 lang, may chaos dyan. Dali, hinga sa L2 boy. Hoy! Kinangin na nyo. Ha? R2. Nag-R2 sila? Tanga yun. Dito lang muna tayo, L2 lang. MH tabes. Baba mid to eh. Andiyan na, scouted na. Balik L1 base 3 to. Tara ko na rin din natin nakita. L1 boy. L1, ito naman. Up, tang. Ina mo, nandito na pala yung R2 boy. Boy, may kopya ba kayo ng bagong map ng CW boy? Gago galing R2 nga yan, takbuhan kanina. Putang ina.
Paano kaya yun? Galing R2, tapos nakita Bigyan mo live ko, natin sa Anyado. L. Putang ina, may SP pumasok ng L. Tapak mid nga boy, tang ina na-outplayed ako dun ah. Sorry guys, mali ko. Tapak mid 3 to, pasok mid boy. Tang ina na-outplayed ako bis. Pasok mid boy. Kunwari di natin nakita no. Tang ina mo Bray, ang angas mo, mista. 3 to, baba na. Pa-laser boy, laser. Baka makat kayo na kala. Laser. Balik boy. Balik, pile tayo 3. Kontra pile, L boy. Oh, loyal. Loyal, 3, kontra ngatel. Nakasunod pa ba? L2 boy. L2 nga Lakad base. kami sa'yo, lakad kami. L2, tulak, 3 to tapos 1. Up. Yung mugi oh. Okay, tulak pa base, wasak na. Okay, hindi namin kailangan. Pukin ang inakin na to lahat. Tawagin nyo lahat. Ina mo ka. Iyo mo ako. Mukhang burat. Baka na yun naman tayo boy, tumapa kayo ng L. Baba tayo L ha. 3, 2, 1, baba na. Bitawan nyo na yan. Bitawan nyo si Maldito. Baba L boy, baba. Pasok L naman naman tayo. Bray, nasa niya yung chaos Bray. Pasok L boy. Pasok L. Inaantay na ng tingin. Pasok L. Pumasok na. Pasok L, dito lang muna. Nasa kabilaan boy. Dito na MS tayo boy, tagalipilin eh. MS na. Wait lang bes ha. Hard left nga laser, walang sisilip na mid. 3 ton tara laser boy. Laser. Tulak nyo ready. Tulak ready ha. Tulak boy, ready yan awan. Up, gago kayo. Tira ba kayo dyan bes? Ipahali ko, ito pa kaliwa ka pala. Sorry, part 2. Part 2 bes, part 2 nga lahat. Wala na, nasa Ano naman itong magagong ko, yung bitawan ng puto. Laser boy, harap na, ready, 1. Up, laser boy, tulak nyo na. Baka na, SP nyo na hindi makapalag boy, SP na. Huwag na kayo magpapatay dyan. Ang inaase. Ang hirap nyo i-command ngayon boy. Pwede bang command muna bago galaw? Baka pwede lang. Tapakar. Nasa L2 na agad yung mga inamungkal eh. Tara, 3. Ito ang pasok. Pasok boy, dali 8. 7. Sa R2 attack. MH tayo. MH, gagalaw agad tayo kahit di kompleto bab sa R2 3. Doon R2 na. Tulak boy. Tulak, nandyan yan oh. Tulak. Wala pala, nandun sa L. Putang ina. Tulak pa. Liban. Dali. Liban, L2 na. Wag na yan. Putang ina. O tara. Uy, naglag ako. Hello. Naglag ka boy, nasa gitna ka lang. Hello. Yan, okay na. Wait lang, uminto. Kopres nga muna. Ang dami naglalag. Lag din kayo. Kopres Hindi, dito, okay bis. Kagulag din sila. Nag-on si Toyota boy, oh. Ano yan? MH tayo, bes. Ayaw ko magat na light speed ka. MH pa lang komanda. Saan punta, boy? Tang, ina trip nila. Gusto niya bully natin yan? Tara, R2. R2, boy. Putang ina, bully natin yan. R2, bis. Tang ina, yan para trip niya eh. Tara, bulaan mo. Ito, R1. Up, tinornado. Ganyan, no? Hindi kayo marag tornado. Putang ina eh. Hindi killer eye, boy. Tulak, R1, boy. Tulak. Asan na yung scouter? Abulin natin yon. Sino ba yung trip niyo? Carameli? Press boy. Pasok R. May namatay ba? MH boy. Tak, inahabol kayo ng habol. Pag kada makita ko yun, boy. Ikaw command ko pa, hindi kayo may hirapan. O, tara, 3 to, tara, babamid, boy. Baba, paloyal, boy. Lomid, darap mid, best. Aka tayo, 3, 2, 1, angat, ready, 1. Up. Putang, inang sinipa ko lang sa gitna. Ang ina. Angat, please. Tutukagdan kasi, boy. Ang Tutukagdan kasi. Hige, palag pa dyan. Palag pa, pasok na agad. Ay, labas na. Labas nyo na lahat, boy. Wala na yan, labas nyo na. Labas nyo na, tapakel, boy. Tapakel, bis. Tapakel. Tara, 3, ito, pasok, el, boy. Ano, nasa kabila na naman. Bayabes. Tatra baba, 3. Tatra baba. Wag, balik ka nga tayo, 3. To na, tapal nga, boy. Tapal. Okay, pagalawin niyo, base. Pumindot yung Phoenix, oh. Yama. Kailangan dito lang mo ng oras pumindot yan. Ay, God. Tapal mo yun, tapal. Baboy. Ang ina mo. Tinalubong yung kamag-anak. Pukin ang ina nyo. Reso nga, base. Reso ako.
Wala! Natas kasi una boy bago tumira puta. Wawa. Mo may nakatapal dun sa agdan. Tangina na isla. Wala nagre-reso sa commander. Wala nang. Di nataabot dun, bis. 0.5 pumindot yan, bis eh. Sige, okay lang. O tara galaw mo, 3. Tuan baba, mid. Hindi nataabot dun. Angat na mid boy. Angat. Ready, 1. Up. Ito yung inaabol nyo. Okay, patay nyo. Rotrotin nyo. Pokeng ina nyo. Wala na. Tanginang yan. Ay nako po, tangina may stress na naman ah. Ay. Tapakil nga. Tapakil. Puking ina nyo makinig ka sige boy. Tenga na lang gagamitin. Lalo may utak eh. Dito trapaso boy. May start dali. 8 7 6 5 4 kalat 3 2 ready 1 up 3 2 up linis pa bay. Linis. No sila senpai prito. Gago ka ba? Gago, 1 hit. Linis pa ba? Itapakilan mga namatay ah. Dali, tingnan nyo, pasok lang ha. Reso patay ta. Reso patay, bis. Reso patay. Reso patay, boy, reso patay. Pasok L, boy. Pasok L. Tara, emis tayo, bis. Emis ta. Tara, baba, 3. Tara, laser nga, adlap niya. Ito, 1. Up. Patay na naman sa front, bis. DOD yun base, hindi slow pag ganun kalapit. Balik lang Elboy, reso pa tayo, nandiyan sa medyo chaos oh. Tang ina, nakarating na kayo ng aro, wala mang command. Diba? Solid eh, okay lang ina, kayang gumalaw na ito boy na walang command eh. Gusto yung testing natin? Ah, gusto ba? Kayang gumalaw na ito boy, angat nga El, kita tara angatel. Ay lang na, okay lang. Tapal boy, ready 1. Pasok El yung mga namatay boy. Pasok El. Nasa L to na iba. Nasa L mo na bis, tinatamad ako pag ganyan. Ang inan to mga ta. Palumpalulat ah. Tang ina. Tara, 3, taon baba. Okay, sasalpo kayo sa choke point. Baba, laser. Bilis. Laser boy, tagus na, R2. Ito, L2, kaliwara doon. Up! Na tornado ato! Putang ina mo, layo ko na minamakas. Uy, gago, pinakukik ako nun, no? Ginamitan ako ng kakaiba nun, ha? Ito pa! Phoenix pa, boy! Oo, gusto. Phoenix pa. Gaya, linis pa, bis. Linis pa, boy. Tang ina mo na raging. Gaya, linis pa, boy. Gago, papakitaan kita. Hindi ka marunong mag-raging. Boy, ganito. Putang ina ka. Tama ka na, boy. MH nga, patayin mo na natin ni Mirod, boy. Angat, 3. Angat, bes. Angat, kaliwat kanan na, boy. Ready, 1. Kinangina mo, nag-blink ka, bis. Okay, tulak pa. Linis pa, boy. Tang ina, kinombo lang, O, tapakar lahat, boy. Baba, boy. Tama na yan. Baba na, boy. Ito, baban. Up. Dali, tulak, bis. Tulak na. Wala na, tapak lang, ara. Baka na, bis. Nasa lubong namin lahat, boy. SP na yung mga epis, bis. Tapakar, ha. Tapar boy, gi bala ay discard kay pumunta R1. 3, totara paso R boy. Paso R, dali 8. 7 6 5 4 3 MH nga bis. Ready boy, makara ko. Tara baba, 3 2 1 baba 1. Up baba na bis, gi sinipa na ako. Tutukan niyo boy, max range lang. Sinipa na ako bis oh. Yun lang. Wala nag max range boy. Max range lang bis. Yung mga archer nga pag lulubog kayo sa gitna dumaan. Angatar ulit boy, angatar. Angatar, walang habol ng HR ha. Pasok ka rin mga namatay boy. Walang habol ng HR boy. Angatar, nandiyan yung Phoenix oh, ipitsa na kayo. Pasok ka, harap HR boy ha. Ready 1. Up, gay, harapan nyo lang, box lang kayo boy. Harap lang, pitinulak, kukunang inang mo. Okay, wala kayo boy. 3, 2, ready 1. Up, pitable na boy. Sa box naman. Tangina. Bakit kasi tinulak, bis? Gagalaw talaga to boy. Kahit wala ko man boy, gagalaw to. Harap lang sabi ko eh. Patang. Pwede kayo magtago sa chaos boy eh. Tapa Arbis. Pangin. Ang hirap pagalawin na ito boy. Putang ina, puro bida. No? Hirap nga, gago. 3 tong tara pasar. Pasar boy. 3 7
6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up! Umaalang sa malayo ah! Ipa-box lang base! Okay, pasok ar lang, reso patay boy. Pasok ar, reso patay. Lala, potang ina. Hintayin pa na ito, murahin ko sila lahat boy bago mainig na komando na. Image tayo. Lahat na, 3, 2, kalat. Balik-balik, lutan nyo, 8, 7, lutan nyo boy, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, yung mga gumagalaw base, yung mga gumagalaw muna boy. Yung mga gumagalaw muna base. Box muna kasi, putang ina, ba't nasa L2 ay boy? Ay nasa R2 ay ginagawa nyo dyan. Mag-iw kaya kayo dito boy. Tangina yung FS nila dito, natututukan namin miss eh. Yung FS namin nandyan, nagchat-chatchaw. Wala mga MMR boy eh. Tapa ka, putang inang yan. Kawawa, nagre-record ba kayo? Tapa ka boy. Nandito yung FS nila, nag-iw, natututukan namin miss. Kayo takbo ng takbo, putang ina, ano ba pinaglalaban nyo? 3 to trapaso ka boy, miss tayo. Dali, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up dito sa box muna. Ang dami dito sa box mo. Mag-iw kayo. Puta na mag-iw kayo dyan. Wala akong makikita ng FSL to Arto Kalate. Diba? Okay na nga na nyo eh. Ginagawa nyo kasi ron. Parang gagawin wala mga MMR. Pasok Arboy, reso patay. Mag-iw kayo. Takot na takot kayo mamatay. Di naman kayo mapipilahin sa totoong buhay. Okay na nga na mag-helmet kaya kaya ba naglalaro. Pasok Arboy. Dali, lutan nyo ha. Dito lang tayo. Gagong matapos na to. Lutan nyo boy, 8, Puta. 7, lutan nyo boy, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo lang boy, makawalang buff siya, puking ina nyo. Ipatutukan nyo nasa box base, nandito lang sa box yung iba oh. Grabe kasi buwelo nyo boy, lumalabas kayo ng box, kitang kita kayo. Matututukan kayo dyan boss. Tanginang box lang base. Gago pag nakita yung gumagalaw kasi dyan sa paligid. Matututukan kayo, alam nyo ba yan boy? Ganon din ginagawa nyo, di ba? Ina-apply lang din sa inyo, bes. Tapakar. Tapakar, dali, 3, tatrapaso kar boy. MH lata, dali, 8, 7, 6, 5, 4, gay, labas pa, 3, 2, ready, 1. Pwede nyo max range yun na labas yun, di ba? Wasak? Okay na, tapos tutukan nyo lang yung nasa box, oh. Di ba? Tapos pagpasok nila, basag din kayo kasi kayo naman, lagdan ngawan. Pagdan ba? Lagdan, 2. Pagdan base. Ginarangan ko mag-isa. Okay na ina, pasok ka rin naman tayo ba? Reso lang. Reso lang. Okay, pasok ka rin naman tayo ba? Reso lang. Pasok ka, reso lang boy. Dito lang tayo. Ang inang yan. Kung daw magkumande, dito lang tayo base. Yan na, lutan nyo 8. Awa ng puta. 7, lutan nyo boy. 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up. Diba boy? Linis pa, box lang boy. Huwag na kayo lumitaw dyan sa hallway boy, box lang, tutukan nyo yung mga lumilitaw. Pasok ka, reso patay. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Pasok ka boy. Dito lang tayo, papakahirap ka pa. Papasok ka, hindi sabay-sabay. Arto kalate, 3 to tragalaw. Kalate, bes. Hindi sabay-sabay ang kalate boy. Kalate. Ready, balik. 3. Wag. Ang dami namatay. Reso muna. Reso nyo muna yung namatay, boy. Ang tagal nyo kasi itabol na. Ano bang ginagawa nyo ron? Ewan ko dun, boy. Ayaw mag-box. Tara, tulak, bes. 3. Push 1. Up, gago na. Tangina mo. Ina-adji ako. Tulak, boy. Tulak, please. Tulak. Kasi tayo, box lahat, lubog. Pasok ka agad yung namatay. Dali. Hindi namatay ni Murad, boy. Namatay. Okay, pasok ka rin mga namatayaan nyo sa Phoenix yan. Puking yan. Wala akong pakialam dyan sa hero. Puking na pasok ka, boy. Dito tayo. Pasok ka rin namatay. Dali. Pasok ka. Lutan nyo 8, 7. Sipahin nyo. Ayan. 6. Lutan nyo to. 5, 4, 3, 2. Ready. 1. Pitabal. Walang nakalabas ng box, boy. Natututukan kayo. May splash ang pa kami. Dali. Dito lang kayo para yung mga miss. Diba? Yun sa pool. Phoenix pa 1. Po, Phoenix, oh. Putang ina mo, sarap yan, bis. Putang ina. May palag pa, boy. Linis pa, box. Tapakar lang yung namatay. Ano papasok? Box pa, boy. Box pa. Nandyan na yung kuya, boy. Tapakar. Tapakar, boy. Dali, tapakar. 3,
2, 1, pasok, dali, 8, 7, 6, 5, damage boy, 4, kalat, 3, 2, ready, 1, up. Putang ina mo, sinakalaobis. Gago si Galbo, lalasitan pa akong putang sama na ugali. Tang ina mo, sinasakal na ako, minakasi mo pa. Di mo man lang tinornado. King ina Tangang ka. layo kasi, gago ka. Ulo, lalasitan mo, kitang-kita ka, kumikinang yung ulo mo. Ang ina Ang mo. ulo mo eh, Oh, layo kasi. pinakansel yung 147 ko sa lahat yun. Ang Layo ina ka. kasi, hayop ka. Tinabayan ko nga lang ng makasi yun eh. Umangat pa ng top 10 yung pangit, to sumigaw pa nung uli. Ay, puta kawawa.